Datayo gamin kakabsat ket agipon na tayo iti kinabaso, iti baso na. Iso nga dumteng mo't kada tayo kakabsat iti ipapatay. Iti sitwasyon nga ipapatay gamin kakabsat, iso daytan iti kinaksina, iti bagi, ken iti kararwa, iti tao. Ket iti kayat iti Diyos gamin kakabsat nga pasamaken kuma habang nga datay nga si bibiyag at pakalinted tayo kumakabsat ket amon tayo dagiti isu amin nga pagayatan iti apo tangamin iti apo impay na iti biyag iti intunggal may sakada tayo biyag nga nasinaw ket tikalikaguman iti apo kakabsat ket no dumteng to kumada ja aldaw ngayon tayo mo pinangisubli ulo pinangbawi iti Diyos iti impabulod na nga biyag kada tayo ket no kasano iti pinasinaw na iti iso nga impay na kada tayo ket kasjay kumamat kakabsat iti pinasinaw na numadanonan tumot kabsat iti intayo pinangisubli iti biyag tayo iti apo nga nangipabulod kada tayo tadwa gamin kakabsat iti kinatao tayo. Kada tayo kakabsat, nabukil tayo, iti daga. Ket iti bangkay nga kasla, iti bangkay ni nanatata. Agsubli iti daga, agsubli nga katatapok na. Ket iti anges tayo kakabsat, agsubli iti Diyos. Nga iso iti nangipaay kada tayo. Ket day tanto nga biyag nga agsumango iti apo. Day tanto ti husgaan iti apo. Babaen no anyaman dagiti naramidan tayo iti ditoy rabaw iti daga. Ket sapay kumakakabsat. Tada itoy nga napasamak ni nana. Iti Dios kuma iti mangipay iti dakkel wenno nawadwad nga linglingay iti intunggal maysa nga napanawan. Tay kunak kakabsat. Dumteng tayo amin kada itoy nga pasamak. Haan tayo laen nga gigita. Ket sapay kumakakabsat. Tayo manggaganda ka madamdama kakabsat iti mensahe. Nukan niya iti mensahe na kakabsat iti pinaksina, iti biyag, ken iti bagi tayo. Ket kakabsat tangamin kunana iti mamati, iti anak, tawiden nanto, iti biyag nga agnanayon. Ket siya sinon tuman nga mangsalungasing, iti bilin, iti anak. Bagi nanto, wano addanto kinyana, iti iso amin nga lunod daytoy nga lubong. Kaya't nangarod nga sawon kakabsat, biroken tayo kuma, dagiti iso amin nga pagayatan ti apo, tatlong kasta kakabsat. Masarakan tayo, ajay dalan nga kayat nga pangidalanan, iti apo kada tayo. Tangamin kakabsat kunana iti nasantuan nga kasuratan nga iti Diyos. No kumawon ken mabalin, awan iti kayat na kakabsat. Nga may sina, iti dalan. Iti kayat iti Diyos nga pasamaton kakabsat. May turong tayo kumaamin, iti panagbawawi. Tatlong kasta, sagrapon tayo kakabsat. Ajay, kari iti Diyos nga biyag nga nanayon. Iti papatay kakabsat dayta, iti rugi, iti biyag, iti balasyo na daytoy nga biyag. Iti intay nga rog panagpatuloy kakabsat ka daytoy nga aramid tayo. Ayabak man ni Pastor Alex nga iso na iti mangidaulo kada tayo iti pananglukat nga panagkarat. Dawate kakabsat, nilianos tayo nga nakatakder. Idating tayo, kakabsat, iti nga kararag ka iti apo, tatlo iti apo, iti tumulong kanya tayo, tata, babae kakabsat, iti sa unang manggagan tayo, iti tunggal may sa kanya tayo. Then dito nga Diyos, apo nga man nakabalin, nakabuludan ni apo iti biyag, nangitid kada kami apo, iti pigsa, nangitid kada kami iti salunan. At tuy kami manin apo, nga intabod mi iti ulo mi, nakastanda apo, ting kami, nga panagyaman ken ka, kastamot din apo, tanda detoy apo, ting kami, nga panagpakumbaba apo ken ka. Nubilang man apo adda dagiti bababak mi, adda dagiti kurkurang mi, wenno mulik mi, nga saan mi apo nga nadlaw, wenno saan mi nga napuutan. Adtoy kami manen apo nga umararaw, adtoy kami manen apo nga umasilid king ka, nga agdaw dawat apo iti dakkel nga kaasig.
dakkel nga pamakawan, o Dios. Kadagiti so amin apo nga babakmi, ket sapay apo ta timudon dagitoy. Sapay apo ta awaten dagitoy. Ang agbalin nga nabanglo wenno pakaragsakam apo ta sangwanam. Ket ipaay mo iti panakapakawan. Kadagiti so amin apo nga bababak ken kurkurang mi apo. Agyaman kami mo't apo dagiti impaay mo manen kada kami tatanga aldaw. Aldaw nga linasat mi apo nga nagabaliki kami gapo kensa. Aldaw nga linasat mi apo nga sika itinangaywan, sika tinanggabay. Sika itinang tarabay kada kami kadagiti anyaman apo nga inaramid mi tatanga aldaw. Ket sapay apo ta dagitoy ket apo ket pakaydayawam amin dagitoy nga inaramid mi. Agyaman kami mo't apo tamay sana kami nga inaramat ken inusar manen kadaytoy o Dios nga pamilya iti Bartolme. Tapno kasta apo ket umay na kami usaran, umay na kami apo nga aramaten nga kas panangidanon kadagiti saom. Ta iti saom apo isulaen apo daytoy iti mangted, apo ti inanama iti tunggal at dabiyag na apo. Ta iti saom apo ket daytoy iti panakabalin mo nga mangisalakan iti tao. Dayto iti panakabalin mo apo nga mangited iti panakasalbar iti kararwa iti tao apo. Ket no imbinan mi, ket no awatin minto iti saom, maaddaan ka dinto apo iti inanama. Sabay ko maapo iti saom wenno message mo apo tatang rabii. Apo dawatek kadi nga isabat mo apo iti tunggal may sa kanyami kang runaan na apo dayto nga masiknan nga pamilya nga addaan apo Dios iti ladingit gapo apo iti panakay pusay apo ti ayatenda nga ina. Ngem apo sapay kuma nga itangarabii agsauka kada kami. Makipatangka kada kami apo nga iti biyag ket saan mi nga kuko apo. Ipakaawat mo kada kami nga dayta nga biyag apo ket bulot mi. Saan mi nga mabalin apo dayta nga tagikwaen. Saan mi babalin apo nga saan nga ipaay ta aking kukwa. No di ket ti karbonam laeng apo nga alaen nga kastikan aking kukwa. Ngem o Dios, agyaman kami apo dagiti promesam ken digiti karim kada kami. Apo nga numamati kami ken ka ket dumteng iti pannakatay iti maysa nga tao. Apo nga inawat na iti saom, namati iti saom. Apo inikam apo iti biag nga agnanayon. Agyaman kami apo iti sirit, agyaman kami iti pannakaawat, ngayon pakaawat mo kanyami iti mensahe iti pannakatay. Pudnuman nga dumteng iti pannakatay, ti asinuman apo kada kami, ngayon apo iti solusyon dayta nga pannakatay, si kamot laeng apo iti nangipaay, babaen apo iti ebanghelyo. O Diyos, napatsin mi, awatin mi, tadayta apo iti wagas mo, tapno kasta apo ket isalakan na kami. Lord, dawatik ken ka kadi, tatangarabi, nga sika apo, iti mangipaay, kada kami, mangipaay kada gito'y nga kapsat, iti panakaluliwadag, ako iti saong apo. Sapay ta masulnitan, dagiti so amin apo nga saem. O Diyos, kadagiti puso da, babaen apo iti banghelyo. In kastamay apo, nga dawatik nga ti Espiritu Santo, iso apo ti paggarawon kin pagtignayom apo tatangarabi, tapno kasta apo ket maawatan mi ket agsagupsop kanyami iti ebanghelyo sa dayta nga ebanghelyo apo dayta lang iti alas wenno inanama mi no awaten mi apo mauray pa idumteng iti panakatay mi no apo no inawat mi inaramid mi iti giannom mi akas mamati ken ka apo maikang kamto iti inanama maikang kamto iti pannakaisalakan apo digiti kararuani. Apo agyaman kami, o Diyos, itatang rabii, nga sapay apo, nga sikat ang manifestar, makikaadda apo kada kami, iti tunggal maysa, nga kakapsat nga dimaray, o apo, dawatek ken kakadi apo, ti mensahen kadi apo, iti mangisagana, tapno kasta apo ket mamensahyan, iti tunggal maysa kanyami, kang runaan na kanyami apo nga dumteng iti pannakatay. Kastamot dagiti pamilya apo nga napanawan nga naikan iti saom dagiti puso da. Dawatek kadi apo ti panangliwliwang gapo kadagiti karkarin, gapo kadagiti mensahe nga makaitud iti bigsa, makaitud iti inanama. Apo ken makaitud iti pannakaisalakan dagiti kararuami. Sapay apo anyaman nga tanunan iti mensahen apo tatangarabi. Sapay apo ta agaramit iti pannakabalin. O Diyos, kadagiti so amin nga pagdiswan dahito nga saom, kadagiti so amin apo nga puso mi. Ket sapay apo nga babae din kang panagdengeg,
sapay apo tagsisina kami ito nga kakabsat, o Diyos nga naknag kami, o apo nakanagnagan dagiti saom, isulti salakan, iti tunggal maysa nga mga waten mamati. Dagito'y apo dikit daw, ken dawat mi, may kapo itinagan ni Jesus, o natin kakabsat iti. Amen. Kita wag pa'y kapsat nga talinit tayo nga katakbir kadili nga kanito. Sa mangipay tayo man kakapsat, iti mais nga kanta na mangipalagip ti tunggal may sa kada tayo. Nga awan kakapsat iti maaramidan iti biyag ti tunggal may sa kada tayo. Sa tingil ti Diyos. Kenso nakakapsat iti man magpinkarbengan nga mangala iti biyag ti tunggal may sa kada tayo. Lord, agyamang kami kanyam kadeti ako nga kanito. Sa oray dumting ako ti tunggal may sa kada kami, ti kastoy ako nga pasama. Nagyamang kami ako kanyam, kaagda kanyam, itinamnama, ti tunggal may sa kada kami. Kinunam ako katigiti sa saong, namatay kami man, at biyag kami tumato ako, namamati kami ako kanyam. Lord, kadeti ako nga rabi, agranyag ako makada kami ako. Ako rose, maapo, ti puso ti tunggal may sa kada kami. Kaday di ako nga pagtaingan no ako nga nakasagrap ako iti tuok ken itiliday. Mamati kan kanyang nga sigay ti Dios iti namnama ken liwliwaw ako. So abi kapsat kan tayo ayo kadali nga kanito. Kapsat Dios. Hirap sa'yo ang ating
Sumukaw tayo nga rin sa kapsat, tayo dumulog ka digit isa sa uti ako. Amuyo kakapsat, no apay nga umay kami kadigiti kakastoy na natayan, gasyay, nang runa launay na kakastoy nga kasama. Nya, tangamin masapon nga maawatan ko mati tao. No anya iti, no apay nga matay ti tao. Kailan niya ti rason, apay nga matay ti amin a tao. Sigunti ko na ti Biblia, ipanak iti pannakatay nga isuko na iti pagtungtalan ti so amin na tinagsuwa. So nga awan ti makalisi. So kakabsat, no apay nga dati sa uti apo ko isi-share me niya tap non maawatan tayo kuma tap no hantay lay pagpagarok nga kasla aginay na yun kami wano agiyaw awis ti grupo niya. So dahito di pagkakataon wano gundaway nga maawatan tayo kumatipan na katay, so nga no apay, nakasapulan tayo ti agadal di sa uti apo. Yan. Tada minsan di di paspasama kakabsat nga matayan niya. Nga minsan di handa nga pan nakaawat, iti dumteng nga ipapatay. Minsan di ti mangkad ti nakadagdag sen launay nga pangibaklay da, numampay, awang mati tao kakabsat. Nga di agsangit kamot, aglagingit kamot, no da pumusay, natural day ta. Kasi siyempre, tao tayo pailangan ng trik na masaktan. Yeah. Lumabalbalin, ang tayo mas kumakayat nga aksisina. Yeah, ayatan tayo tibiyas. Nga, kuna na iti apo kakasat nga, mawatan tayo kumatitanggap na. No, apay nga, matay tayo tao. Kuna na, apay nga matay ti tao, kat anya digit na duma-duma nga rason. Apay nga matay ti tao. Kuna na diti umuna, Hope 14 verse 5. Na itudingen dagiti aldaw na. Na ikaddengen ti kaatiddog ti biyag na. Ingkaddeng mon ti kaatiddog na. Ket saanen a mabaliwan pa. Yay, kakabsat. Iti apo kakabsat ti agikaddeng. Kuna na dito siya na itudingen. Dagiti aldaw na. Kaslamat kinyari tata. Adamat ka na ituding gaga tayo ka. Yay, minsan, ada di kita pagsasao minsan nga, kasla ang angaw nga. Ni apay nga natay, no, ada ko madatay bagatay nga natay. Ni apay nga nga natay, kawan na nalipatan na nagangas. Una da. Tatakakabsat, ito iti pakaamuan tayo nga. Apay nga si tao kat matay. Wen tako na dito, na itudingan ti aldaw na. Kunana, na itudingan ti aldaw na na ikaddengan, ti kaatiddog ti biyag na. Amo yung kakabsat, iti apo, na ikaddeng, iti kaatiddog ti aldaw, day di rabaw ti daga, titawon tayo. Nga, kat day tatibanag nga inlimad ti apo, tano apay nga ilimad na, tapno kan kanayon tayo ko mga sagsaganaan. Minsan, ti ado nga tattao, ti amuda nga isagana, dati ito, usaran tayo, no, at lalo no makita tayo matiti, kabalay tayo, nga kaslaag nga ngabit niya talaga. Minsan, dagigit ti isagsagana ti kaaduan. Nya, bigyan nun yan to ti masapul, kasyay. Nya, mo yung kakabsat, dagigit ibagana ti Biblia nga isagana, dagigit sasango iti ako, kakabsat. Yay, dagigit ibagana ti Biblia, nga no apay nga isagana tayo iti aldaw nga into ding ti apo a panangala na iti bulod tayo nga biyag ket kunana no ngaro din kadgang nan ti kaatiddog na kunana saanen nga mabaliwan pay yay kasigon pay di kunana dito Job 12 verse 10 adda kadagiti ima ti Dios nga si bibiyag iti biyag ti tattao biyag ti siya sinuman. At dayan ti ima na. So, no ima, iso na lang dagdapan na kabalin na nga mangala.
ti alaan na, ti kayat na nga alaan, awanan ti makatipod. Yay, kakabsat. So, maawatan tayo kuma, nga numampay na labingit niya. Iti, ayatan tayo tibiyag nga umun-unan. Ngayon, ikunak, kakabs ko na ti Apo, maawatan tayo kung mga adda, intuding na day nga, aldaw nga panagyan tayo dito itawan, di panagyan tayo ti lubong. Oray, sinay pa? At hindi ko mamakaamu, hamong mabalin pagpugtuan tayo, hamong mabalin nga pagbibindunutan tayo day nga banag, sa Diyos lang ti makaamu, kakabsat. Diyos lang ti makaammo, iti aldaw nga intuding na. So, day tanarod iti panggap ti Apo, panggap na no apay nga matay ti tao. Tangamin ko na ulitot na itudingan. Day aldaw apanagyan na diti rabaw ti daga. Yay. May sabay kakabsat nga no apay nga matay iti tao, diti Ecclesiastes 12 verse 7. Yat at subli ti tapok iti taga akas idi, pinarsuan na iti tao. Oh. Kaya't iti espiritu ag sublin iti Diyos anang tedken kwa na. So, iti ababa nga tandao, no apay nga matay tayo, pag sinaan ti Diyos, daytoy duwa nga kinatao tayo. At dati na kinruar, nga kinatao at damot tinakinunag. Tinakinruar nga kinatao, isuday tati, kunana, ag subli ti tapok iti daga, akas iti nangalaan ni Jehova, di pinarsuan na ti tao, isuday tadat talungon. Day tabagi ni nana. Suday tati kinruar. Ket tinakinunag, ti espiritu, nga iso ti mangmangtag ti anges, day talasag, day jay ti ag subli ti apo, nga kadua ti kararua. Kakabsat. Day ta espiritu, isot mangtag ti biyag ka, day talasag tayo. Kuna na di John 6:63. Ti espiritu ti mangtag ti biyag, ti lasag awan maitag na. So, kita man no apay nga matay ti tao, kas di gayam ti panggap ti Apo. Pag sinain na, di ibati na, kaya di jay sumango kanya na, when nagsubli kanya na. Nagsubli kanya na kakabsat. Kasla nagbulod tayo. Nganuan niya, di inala tayo idi. Intalit na kada tayo no kumabanag nga adda sinublat tayo. Ay kaan mo nga baybayan, hamurang-ranggakan. Ken hanggang nga dapat na dusay. Nga nagbulod. No arwat kuma. Tadan to aldawa mo mabalin tagikwa. Entah mo nga talaga kuka, tabinulod mo lang. Ipulang mo nga ipulang. Kat no ipulang mo dayta. Saan mo nga inananagan. Yay, hamo man lang impatag, gaputahan mo naglengketan mo na nagbanugan. Ajay nagbuluda, makangag ka tinasakit, natural day jay. Yan, no nadadail ko ma. Yay, manditurik na ajay nang ipulanga mo, ta isuna naglengket ka. Kastamat tibiyag tayo. Kuka tibiyag, ti Diyos tibiyag tayo. Agsubli kanya na. Ngayon lang agsubli. Di pumanaw di tabagi. Dahil pimanaw di tabagi ni nanang ito di espiritu. So dahil dati mangtag ti angas tilasag. So makaasawa. So nga nakapagnatay tatangay may ditoy. Makapangan tayo. Gay. Well, no makatrabaho tayo. Gay. At daga ni espiritu kailang itaunag tilasag tayo. Nga mang pagpagaraw. Kaday tilasag tayo. Yay. Iso ti mangtad ti puwersano apay data puso tayo kat agbit-bitik nga agi distribute. Yay. Iti dara kada iti urat kadalas lasag ti tao. Dayjay di pan nakabalin ti espiritu nga garaw kada ti lasag. Kastamat dayjay kararwa kakabsat. Kitan yun ni nana. Yay. Hanga makabangon daytan. Yay, hanga makabangon na awan pigsanan, namin awan ita di yamang mangtagti, angas wano pigsan, awanin, pimanawan. Kastamat day jay, kadgadwa na day ta espiritu nga sumango iti Apo, iso day di kararwa. Kat day jay nga kararwa, iso ti makaitudrik na, nga numasaktan tayo, sangit tayo. Ngayon na damot di ba nagkapagraksakan tayo, katawa tayo. Ano niya makarik na ti labingit ken ragsak, araruwa di jay. Wala saan, mabisina, kuna tayo, saraawan na. Anya di jay, mangibaga, wala mangiparik na king ka, iti pa nagsaraaw mo, kararwa. Jay, so ti mangiduron di jarik nam, nga ingkag dirok ti kanam.
Dayjay di kararwa, nakadro ti espiritu ti tao. So dayjay di nakinunog na kinatao. Ngayon ton donteng, dayjay into din yan ti Diyos ti aldaw na managnaad na di tirabaw ti daga. Kung natatay din bata, no apay nga matay, ngamin agsubli day ta daga, day ta agsubli ti tapok iti daga, day ta bagi. So day ta dagta lungon. Kasta amin di pagtungpalan tayo. Awan makalisi ken may patay. Kuna na nga ron dito Ecclesiastes 8 verse 8, awan ti tao nga makalisi ken patay. Wenno mangitantan ti aldaw na. Di tayo mat mabalin ka no ti agsaor tapno makalibas tayo kanya na. Di patay. Amo mabalin nga makalibas ka. Amo mabalin ilambangan. Amo mat mabalin nga tantan. Nagado di apo madik pala kahit ti matay, nagado pala irik ni apo, nagado kwartani, kabanbaluagak apo kamay-mayatan tayo mo ti biyag ni, ay kit ni baga ni apo tong pardamon alang kawang mabalinam, apa, ito din na dito eh. Kaya hantay mabalin baliwan. Uri ka sa tilaing tayo ngagsapol, uri agala ka kakalaing nga doktor, handa mabalin nga baliwan, di ito din ti Diyos, nakadam, ti panagnarid mo ti rabaw, iti daga. Uri pa kakaimas ti kanam, uri vitamin ka pa, iti kakapigsa nga vitamina, kakabsat, di jal daw, ti pupusay, hamo mabalin nga igawid ken baliwan, hamo mabalin liklikan, hamo mabalin ti agsaur, tapnon malikyam. Dahil sa kakabsat, iti pang nakatay. So nga kakabsat, iti pang nakatay. Timanaw di tadi jamang mangtad si biyag. Katilasag awan maitulong na inana. Sam? No pimanaw di jamang mangtad ti angas, day tanto bagin ninanang, no intay itabon, kat kadili jamunan nga natay, agin inot day nga. Agruksa. Isot ka po na, may sapay nga rason, no apay nga matay di tao, kuna na dito 1 Corinthians 15:50, kunak nga rod, daytoy kakabsat, at ilasag ken dara sa andagamin nga mabalin, at tawidan ti pagarian ti Diyos, ken ti panagrupsa, di na tawidan ti sana panagrupsa, daytoy nga rod tinalawag nga pannaw kakabsat. No apay nga matay, mapilit, nga talaga nga iti tao kat atlunan tayo ti nakatay ngamin hanga mabalin dahil talasag kendara tayo mapanjay pagarian ti Diyos. Apay, madadaal day ta, grupsa, aglungsot, agin inot nga agsubli di ta nagapuan na nga dagare, tapay payatan tayo, di ta pinangakukan ti apo, iti binukul na iti tao, sana pinuyutan, iti biyag ko na di puyot na nga biyag so di iti espiritu kan kararwa, tapno addarik na, day ta nga bagi, nga naggapot itapok, ka nagdamot lang ti porsa ng paangas, ken mang papagna, kaday tangalasag so di espiritu. Ket inton aldaw, nga into din di Diyos kinya tayo. Sa hantay mabaliwanan kat, dahil nga ikadeng na. Uray niya pa'y aramidin tayong remedyo. Uray ka sa nutila, hindi tawag sa hapul. Urayan tayo lang. Dahil aldaw, nga ikadeng ti ako. Iso nga no apay, nga may isang rason, nga matay ti tao, haan nga mabalin, day tadagtalungon nga bagi. Kendara, nga mapanidye bahir nga biyag, iti pagarian ti Diyos. Ilang mabalin ko na, nga mapandye sangwanan ti Apo, iso di jayen, espiritu ken kawa. Tatan kakabsat, apay nga ta, nakastoy iti tanggap ti Apo. Kunana dito Hebrew 9:27, ket gapungarod ta na ito din kadag iti tao ang matay da iti mamin pinsan, ket inton malpas da ito iti pan nakaupong. Amoy yung kakabsat, nakasaksakit, nakalidliday mo't nga talaga si matayan. Nga magdabay na sakit nga pasama. Tadi di sang sangitan tayo, di tayo amo, gumten di aldaw tayo, si tayo mati masang sangitan. Yan tinakasasain ko, di ito yung basa ko. Nga tinagado nga tao, kasla nakaturo. Handa mapanunot, ngayon tundimten di aldaw, nga pinagsinan ti Diyos, tinakinulog kan tinakinruwar nga tinatao, kat dahi nakinulog kat sumango, ti amudan nalpasan haan. Naglawak ti bagala. Maukom tayo. Isumarunan tayo makalisikin ni patay.
Tadi Diyos nga dayjay langit, nga makakit-kita ti linawon ti puso ken panunot ti amin na pinaswa. Isu nga kunan ti Bibliawan mailimeng tay ti mata ti Diyos. Urang mo insang insaong. Urang mo inaramid nga madayjay puso nga panagem mo lang amuna dayta. Ket bayat na iti kanna tay ti anus kumain ti Apo. Ken sakin gundaway tay magpakadalos. Tapno mapukaw kumanagay nga mulit ken babak. Tayong sumango tayo kanya nakakabsat. Dayjay nga pan nakaukom. Sigun ti kunana dito 1 Corinthians 5:10 no kasano nga hukom ti Dios libaga tayo nga iti pan nakataygayam. Isun iti panangukom ti Dios ket ti hukuman na hanga talasagen. Uray ka sa lasbang na, pintas na, kinabaknang na, kinadayag na, bibingabiyag. Kinadayaw na, awon serbi na di sango ti Apo dayjay, iba tinundagijay, pati di lasag, kakagsat, ngem dijay tinakabot-boteng, no santay na ikagana, ti agikaro di pimamaw di lasag, ti agikaro di naramid sila tayo. Kut ti paghukom nga ibagana, no ibaga mo ngayon kakandi paghukuman, ayabanda ka, adasumon, adeng kasumbatan. Sigurado da ita. Sunod da sumon ko, sunod da ti invitasyon nga. Inka ka no jay, paghukumahan mo ko na da, ada mapamusong bata. No, apa ibaga na dito na ito ding maminsan tayo lang matay. No, maminsan lang, matigrasya ti Apo. Bayat nagang angis ka nagbibiyag tayo kakagsa. Ni kaanuman iti Diyos, saan nga napaidam. Saan nakitan tila nga tayo dito lubong. No, nabatnang no napanglaw, na adaadal na unawan. Kilalawan no saan, may daydayaw man wano may bagbaba, pare-parehas kita nagkita ti Apo, ngem tikit kita, ti Diyos tigun-tigunan at ti 2 Corinthians 5:10, ti pangukum na, tamasapol na datay amin, may paranarang kayton, ti pangukuman ni Kristo, tapno tunggal may sawaten nanto, dagiti supapak, ti aramid na, babayan ti bagina na imbagman, wano dakos, punak manen. Hebrew 4:13. Awan ti mailimang tayo ti matang ti Diyos. Mailimod mo iti padam nga tao, ti linawon ti puso ken panunot mo iti padam nga tao. Yan ti Diyos si papanayag. Anyaman ti aramiden tayo diti rabaw ti taga. Makikita ti Diyos kakagsat. Nalimod ken saan. Si papanayag daanin kanyana. Ket ti panangukom na kunana, sigon kunana, tunggal may sawatan na dagiti supapak inaramid na babaan ti bagina mo't lang sika nga nangaramid sika ti masupapakan ket ti ukuman ti Apo nga aramid na imbagwan no dakas pare-parehas nga supapakan na kakabsat at no nasaya at ti puon nasaya at ti bunga na no dakas ti puon dakas ti bunga na no dakos kakabsat. Idatag ka na Apo, sigurado day ka. Nadakos mo't ni supapak na. Yan no na imbag ti datag tayo ti na Apo. Gapo dali din naramid tayo tirbaw ti dala, na imbag mo't ni supapak na. Isu nga iti pamukom ti Diyos, haangag relihiyon. Haangag kitang ti Diyos, kinagan ti relihiyon, takunana gito'y maiparanarang, batay amin, maiparanarang tayo iti pangukuman. Ay Kristo, tunggal may sa. Kamoy salakan ni papang mo, mo mabalin salakan mamang mo. Amo mabalin salakan ni kabsat mo, ni kaanakam, ni apukom. Tunggal may sa. Ikalatag mo, tigaranguam. Hanga mabalin sinalakanan. No nalalibsak di ama, kat agsasadot di anak, intun sumango dagpadpada, no anyan to di nalalibsak, isunto di di sukapakan ti Apo. Kat iti panangukom ti Diyos, hanamat kitang tinadal tayo. No nangatuhon no nababa, hanamat kitang ti kinalatak tayo dito irubang uwe, hana tayo na maamuan ti tada tayo nga taongan ti Diyos, makikita na tayo, sa kinarsuan na tayo. Hanakit kitaan. Non yaman kakabsat tila nga tayo, mabigbig man ken saan, tila nga tayo dito rabaw ti daga. Wala nang arupay ti Biblia eh. Di Santiago 2:5. Nga ti Diyos mas kayat na ngay salakan ko na dagiti nakurapay.
No may papan, iti panagbiag, iti na materialan, tapno mapabaknang, iti pamati da, tapno isudan to, kuna na timang tawid, iti kinabaknang ti Diyos. So, uray ang munaramanan dito daga, at dagur uray nga pudpud no nga kinabaknang. Uray ang munaramanan, nahanam ket imas ti biag ditoy, bayam, isungarod kakabsat nga iti pangukom ti Diyos, no apay nga, iti pakaiparangarangan tayo ni Kristo, ngamin nang iparang, iti ulidan, anya di kanan tayo mabasbasa, nakatado pa kabasbasan tayo, no tricycle, lugan, kung saan no daduma iti nakayan. I am the way, the truth, and life, kunada. Di ba? Siyak ti dalan, siyak ti biyag, yan siyak ti pudno. Saan kayo makasat, yabalayin niya, ama, no saan kayong tumag na kanya, kunana. Naglawag ti bakay sa lakanan, gayang kakabsat. Nakalaw-lawag ti mang parparigat tao, gapo dito lasag, gapo dito dagtalungon, ti mang yaw-awan, mang pukaw, kalita kararuwakan. Naglagan, di nga bilin ti ako, siyak ti dalan ko ng Kristo, anya kat di kasasad ni Kristo di lubong idi, lumabasang kita Isaiah 53, isugot na idagdadanan, kuna na isugot, na ibabbaba, awan buya na, kuna na, awan imnas na, pinakinruang nga parang, isungahan nga isuman ti tao, kakadsat na basat ka, nuhan na ka isuman ti tao, urayhan na ka isuman ti tao, no ti Diyos ti mga sumking ka, ngamin makita na ti kadalot di, nakom mo, kadalot di konsensyam, dahil ta ti kayat ni Apo. Kasi ni Jesus kakadsa, nangiparang ti ulidan, niya ursarbina, di na pa nagtilubong nga natay, nagrigat, aging gana nga natay di cross, no nangiparang ti ulidan, matapol di nga ti surutan, tahantay ka, no, makasdat di pagarian ti Diyos, mapaginanaan, iti kararuwa tayo, no saan tayo magna, anya di magna, mapadasan. Ngayon minsan, bakit lang sao? No, gapuli ti Banghelyo, ay na, nagalistong quick tao, nagalistong maupay, madigon, magsasakit lagi ti mangot ko. Ni Jesus inturod na, aging ga tinupraan da, minalo-malo da, indadanas da, at da sa irong gunada kanya na, mangriribok ka kada kami, at da religion min, kung gunada, sinakayang ka ti demonyo, kung gunada. Handa pa'y lanarnag, pinakay na. Kakabisat, misa panas ti ating trabaho nila. Ngayon, das may salakan tayo, tikararuha tayo. Ako saan ti bibig. Tapnon ti katanga may salakan ta kararuha. Tamo nga ni Satanas nga basik ti tiyemponan. Oras nga ti tao, kat natay. Kat han na naagwentaan, han na maala ti kararuha. Ngayon, bayat nga si bibiyag, paspasan ni Satanas ti tao. Habang adda pa'y lang itaunod ti kararuha. Paspasan na tayo. Isungor ti trabaho na Ni Jesus, may tilubong mangtad iti. Naruhay nga biyag po na. Ngayon, ni Satanas, imay di tilubong tapnog patay. Agdadaon. Kagsat nakalawlawag, di pa kayo sa lakanan. John 14 verse 6, siyak ti dalan, siyak ti pudno, siyak ti biyag. Hanga ginagan ti grupo ti pudno. Dahil di tao, no sinurot mo ay karkarigatan di tugot ni Kristo, nga ure grigrigat kan, ure may dadanis kan, ure makankansyawang kan, ure maliblibiyang kan, ure pagpapanawan da kan, nga may turod mo na kita kalpasan, nga may turod mo awatan ti korona di langit. Agur uray ti Diyos malang ito. Dahil tati kinabakman nga pudno. Taapay, agyan ka di balay ti Apo, di pagarian ti Apo. Isungod nga sigod yung bagan ng susun dahil sigat bakdaar ko ma. Hang kay mabalin nga sumrag ko na nalagarudan. Ijay balay ni Ama. Saan kayo muna magna kanya? Hanga kinabaknang, hanga kinaadal, hanga kinangato, hanga kinalatak, hanga kinamaingal, hanga ti posisyon mo ditoy, hanga ti gapot aglablaba ka lang, agsiksika ka lang, handa ka pulos mabigbigbig. Jay, tawang mo't makita ta nga posturam tinakinruar. Lalo na umpay na papaadal mo. Papaada kay latan nga pamilya. Ada di nga makitiksik ka. Kakabsat ko na iti Biblia nga di lang nga tayo. Ti paghukuman ti Diyos. Basehan na. Tapno, isirrek na tayo. Awatan na tayo pagarian na. Ti isirrek na ko na. Dahil nakapadas tinagnaan di anak na. Isungarod nga ti pakaiparangarangan tayo. Kalpasan ti papatay. Tamasapol na datay amin. Nawan makaligtas. Matay tayo. Maiparangarang tayo. Ti pangukuman ni Kristo. Ti pangukum ti Diyos. Bigibiyag ni Jesus. Nakalawlawag. Naglawag. Muyo di bang parigat ti tao ti pang nakaisalakan?
Dahito niya dagtalungon. Takas tatay ito amin eh. Dahito iti mga parigat ti tao. Makiginuro. Isungad na mabasang di 1 Corinthians 1:24. Tay so amin ang lasag kas laruot ket ti amin na dayag na kasla ti sabong ti ruot. Ti ruot magangog ket ti sabong at tinag. Ngem ti sao ti Dios mataginayon nga waning gana ket dayto iso ti sao dagiti imbaga damdamag. Alay kasama kada kayo. Anya tinangyarigan ti Dios kaday talasag nga dadda. Ruot. 1 Peter 1:24 hanggang 25. 24, inyarig na ti Ruot sila sab. Ngem daytoy sa una nga taraon yakin unod. Daytoy ti mataginayon nga waling gana kunana. Mapandya pagarian ti Dios. Ti siya sinuman nga dimngeg. Nangaramid ka diti sa uti apo. Daytoy ti pangukuman ti Dios. So di jada nang ibalik kasi tayo. Kada dito'y duwa nga tin makder nga kakabsat. Kaya ti pan nakabalin ti Dios nga mangisalakan kada tayo awan sa balin. Nuhan nga ebanghelyo. Hanga kwarta, hanga inadal, hanga kinalatak. Hanga di kinababahaan. Dahito'y sa uti Diyos. Ti mangisalakan, mga arayak takararuha tayo kakabsat. Tamo nga ti Diyos, oras nga na tayo nagpatinggan ti grasya na. Tapay, sigunda din bagana. Kamatay tayo amin, kunana, kalbasan nga matay tayo, kunana, dumatag tayo, iti pangukuman ti Diyos nga si bibiyag. Nga hantay pulos, malimbangan, Hebreo 4:13. Hantay malimbangan, uray ti linaon ti panunot, uray ti linaon ti puso, mabasa na ata, day and night, aldaw rabi. Habang agang-angas ka, ket tinakabot-boteng, adin to ding nangaldaw mo, hindi papatay. Into ding narili aldaw, may papanaw mo, ket isulang di makaam mo. Isungawrahan tayo maisaganaan, ti bayad pilungon tayo nga nangina, napintas, no awan. No adda na saya at latamos, no awan. Hanga isot na patag iti apo. Tako na, Gideon 6:63, tilasag, awan puros maisod na. Pati espiritu sumangmang sa bibiyag na dahil talasag. Kitam ni nanang, awan mang pabangonan, ang makaubra, ang makalaban, ang makaiwanan, ang makapanganan, ang makaluton. Awan nga ni espiritu ng pagpagaraw di talasag. Tapos lasag ti mangiluod ka dahil takararwa. Nakamamahan. Namuna pa imot sa kabisa, umab-ababa ti biyagan. Umab-ababa. Sa DJ, abirat ko, anayin ko malagit. Kasi kami nga hindi nakaimatang di pa nakatay na. Nagpardas nga na tayo. Nagluluto da pala si malam nga agasawa. Nang nanganda pala nagsangsango. Nagdigdigos da. Yay. Naging ina na. Nagpalpal pa. Naging istoryada. Alas 8, alas 10 na tayo. Ang uray yakin bagihan ng mga matay. Abay, pangipanan nyo kanya. Wala na. Kaya pandak ako ma-Diyos kita lata, magsarsar na nga uyuyap ka. Kanya lang dito uyuyap. Sinimple na niya. Yung mamuyo ka kagsat, adda sakit tayo kung saan. Haan lang sakit ti pakatayan. Magmagna ka kumadita. Hindi yun tuding ti Diyos nga pangalan naging kaurawang kadyabatog ti balayong. Ured da ka naglablaba. Ured da ka talugan. Ured da ka taroplano. Ured nga doy man nga di solo di ti oras nga panangalan ni Apo. Hamo mabaling. Apo, huli ka agad. Agawid akpay lang ta. Marigagan dantukan niya. Hamo mabaling itantan. Tapos ang awon kita o ti karawa. Ti pay-pay sulasag. Sanantalang tilasag. Agrupsa. So nga, 1 Corinthians 15:50, tap, nagrupsa, di na mabalin, tawidan si saan nga grupsa. Saan nga grupsa, tibiyag tayo niya pagarian ti langit. Ta daytoy kunana, iso nga pabaruan lang to, daytoy nanumo nga bagi tayo. Day talasa nga dagtalungon, pabaruan ti Diyos. Tapno mayasping itinadayag abagina kas mayalubog ti pan nakabalin na mutlaeng amang patulnog amay paiken kuha na mutlaeng dagiti so amin na banbalag Filipos 3:21 pabaruan na so ngay bati na talasag tanganumo dayta agrupsa dayta hanga digay nanumo ang awan inadal mo awan kwarkwartan nakabababa hanga digay nga nanumo kaya na sanan nanumo awan serserbida talasag tayo numatay tayo tamabalat tatapok aglungsong pangamin ko na pabarwon na dahil nga bagay so'y basi na. Kit di jay timanaw, di na espiritu kong karwa. Di jay tibungunan na tibagi. Akas tibagi. Nalagi dyan na ilangitan. Haanin nga, agsakit. Haanin nga matay. Haanin nga agladingit.
hanton nga sangit, hanton makarik na ti saan kan tuok. Dayjay ka tagnanayon ng ragsak, dayjay kumatiis naman tayo tagnanayon. Kat dito, uray magmagnakarawang punos sakit mo, kasla ka dayjay ka abay abirat mo. Madi na kaya ti maitaray, tanya kan kung mga itaray dapat di mat ka masakit. Kasi ang muna nga gayam, simple. Dayjay pa naguyuyot na gayam, nagbanbanarbaren, agsulsulat, dayjay dara na gayam di karabukog. Ana stroke. Kasi ang muda nga na stroke, dahil hangakot-kutin, dahil saan? Nagtumar pa ya, sa inikan ni, bakit na, nangkana man di tumarat, kuna na, tabimbangon di katre. Indat ni ipag ko, impa tumagtinilmon naman. Ngayon kakabsat, uri tinilmon mo, no dinten, ang ginto ding kapungal daw mo, amo mabalin tawaran ko na natin. Kakabsat, dahil ito'y pinakasasaan. Kadig iti tinaruswa, iti Diyos kaday tinalubong. Kadig jay mapantiag na nayon nga biyag, nga hanton punos agsubli kuna na lihog. Mapanakon kuna na, iti dalang sa anak to pulos nga makasublin. Sitay amin, agturturong tayo, iti pan nakatay. Adda sakit mo no awan. Kasla day jay natay jay tagungtungan. Masalaki, lalay din gumalanda. Nagmotor da nga, agama, ijay ba, asidig tirang tay nga agpa, alba, nakasabat da iti, walay nga, pagpabaywan. Naipasirok da, ijay ama, iti, natay. Nakasalsalunat na rin man. Minsan, di tao, kasi pagpagarap na nga teng-tengalan na biyag na nurimwar dyan ruangan na. Dapat na kumakit di aldaw kan rabi ko nga natibigya. So, timatang tibagin. Tauray kadla di jahi ko na ni ako. Ang abali kadlang at bagi tayo dito lubungan ki rigat, ki amin nga rigat. Huwag lang kumatay nga rigat manin. Titurungan ti kararwa tayo. Tak nanayon di jahin. Iso nga yung sakripisyo ni ako, esos tibiyag na. Iso nga sakti dalan ko na. Maukum tayo ito, tadi jay tubiyag na yung parang nati pagkitaan na no sinurot one no saan. Diyan 15-13. No apay nga isuna ti pakaidadagan tayo. Takuna na tatay ulit at manin datay amin may parangarang tayto ti pangukuman. Ti pakaukuman tayo. DJ biyak, yung parang niya ako pwesos ni Lobong. Mamuyo ka kabsat, nung apay ado tihaan nga makadaer. Ado ka kabsat, tisaan nga makaibtor, iti kasjay, nga kasasaad iti biyak. Nga mende di kararwa iti nakapoy. Awan pigpig sa ngamin ti kararwa. So ano na pigsa lang ti kararwa tayo kat agmangan ti sao ti apay sudatay imbasak ngem ti sao ti Dios mataginay ngawan inggana ket dayto iso ti sao dagiti naimbag adamdama ganay kas kasalabba kada kayo dayto sao ti apo nga dengdenggan tay tatta mangmangan ta kararwa tayo dayto ti pan nakataraon na iso nga kakabsat anyo madlaw nga uray kasano ti imas ikingkinan mo nya, uray nagado nga vitamin mo, no nagadot parikot mo, kung nagasimbang-bay nga problema nga bigbigla. Sabi kita amin ti sumangbay, minsan pangkitaan tayo kumadijay, kitaan permit bukbutong tayo, minsan permit dandahanag tayo, adali kita problema tayo hantay kaya nga lasaten. Komporme teranidan nga solusyon, uray hanga kayat niya apon. Nakapoy di kararwa. Kaslawan dinungan naman iti tao nga, masakit. Dahil physical kaslamat lang iti kararwa kunana ti masakit mapukaw na ti ganas na amangan ket di nasagiden iti naimas at taraon maininot na umras ti bagina ket kudil laingen ti mangbungon ito lang na asidegen iti papan na iti tanem na kasjay no kwa iti plastar ti bagi tayo no masakit. No masakit, hanga na imas tinangan mo, sigurado ata. Awang ganas mo. Awang ganas mo. Ket nawang ganas mo. Ket mabaybay ami ka awan ti ganas mo. Agkutong ka umbros ti bagim. Ingga na nga inot ka kabsat nga mapukaw ti pigsam.
Ingka na nga sibigan di pang nakatay. No physical di pagpapatangan. Kastamat lang ti karawa. Awan ganas mo ti sauti apo. Sabali ti gangganaso. Delikado. Taraon ti karawa atoy. Apawan imas nakadagiti tao. Apa yung daganasan? Masakit. Kaya tinakamamak na mabaybayan pa sakit. Matay ka Kat ti baga ti Biblia nga pan nakatay. Alang pisikal. At dapat may isapan nakatay. Di pan nakaisinam. Iti presensya ti Apo. Baka panawan na kayo. Kakabsaturay ka sa nutrigat. Ngagbiag ka deti rabaw ti daga. No kadkadwam ti Apo. Sa luwadan na umuna kararuam. Yan ti bagi kakabsat, urahan na sa luwadan day ka talaga at tungpal matlaan ka ni patay. Di kararuwa ti muna, kasi kayat nang alaan day na di pagarihan na. So nga kakabsat, kasi matlang ti plastar, di kararuwa kang espiritu tayo. Nga dapat madaan ti appetite, di imas, di ba ti tao, adala di kwa, uri nakakutkutong ko nakapigpig sa ti bagina. Apay, nakaimas ti appetite na nga mangan. Yay, nagiman. Uri yung sausaw lang abugong. Nagimas si sirrit na. Di ba dakas jay? Ay napigsa tinaturaleta na nung kadetang tao. At akas sa jay murong nakakututong. Nagadayo di pagkapuan na. Pagpagnain na, kapudya puswa. Gana jay murong. Napigsa. Naturalesa na kakabsat. Kastamat iti kararwa. Kaya espiritu kakabsat nung napigsa. Uray niya ti awitan mga problema. Uray niya awitan mga dadagsan mo. Uray niya ti laslasatan nga rigat kintuok. Kayang-kayang namin napigsa ti naturalesa ti kararuwa. Uray pagsamsawan da ka. Uray pakasamusan ti at kakadakas nga ibagadakin ka. Napigsa ti kararuwa. Ngamin. Napigsa naturalesa na ngamin napsuk ti saw ti apo. No mabsuk ti saw ti apo ti kararuwa tayo. Hanga problema da ti padas tayo. Hanga problema ti untay lasatin. Ngayon kita ang kakabsat, uray ka sa nuti ka, adu iti abda, no da problema kita ang ganap tumpal ti hiribok. Ngayon no magkakabsat, uray awan lati di awan. Ngayon nabaknang ti sao ti puso ken panunot tayo. Kita muray niya, lasatan tayo nga rigat ken to, problema, kayang-kayang. Simple lang king ka, relax ka lang. Lawang problema, nakalaglagan. Kami nakapigpig sa di kararo ng espiritu. Ngayong oray mo't no nagadok kinkinan mo, nagadok vitamin mo, nagadok pastet mo, ingana labito ka ta. Papigsahin na talasak mo hamman nga sakit ti physical mo. Ngayong masakit di kararuang, basit lang ang problema tigtigurgur ka. Tam, kakabsat, isungan, maawatan tayo itibiyag nga itad ti Apo, sakbay nga dumteng, di jay aldaw nga ipaay, nga ikadeng iti Apo nga ipapanaw tayo, maawatan tayo kakaisuna lang nga biyag dayta, sang kakadtal lang dayta, panpanunutan tayo, mamintantay lang nga matay. Kuna na nga rod dito'y, ket tigartem mapukaw, aksipod ta titaw, mapanitag na nayo, napagsaingan na. Ecclesiastes 12 verse 5. Mapukaw di gartem, mapukaw di pariknam, mapukaw di plano mon, maawan to di riknamon, di ambisyon mo, di tartarigaw, maawan to di tan lumatay ka. Ngamin, di mapanjag na nayon nga biyak, isu di kararwa, mapangkantiag na nayon nga pagtaingan. At na nayon nga pagtaingan, di sa kantay ko pumanaw. Antay ko sublit tulong mo. Nagpintas na lugar, kung natin Biblia, lumabasa tayo sa Revelation, nagpintas na lugar, awan ti pakayaspingan na rin nga lugar. Iso nga rin iti bakbaklayin tayo ang problema kadadalagsan, dito lobong kakabsat, ang nga mayasping to, ti ragsak, nagnanayin nga iyawat ti Apo, nakasukat na. So nga uray no, at dali kita labingit tayo, at dali kita tuok tayo, ang problema dahi ta, takanan tayo lang, ti karawa tayo, kisasaw ti Apo, kayang-kaya tayo lang tatanara, lawan lang tinga. Awan may ikatinyam, apay, napigsa ni karawa. So dahi ta ti gapuno apay, nga agadal tayo tisaw ti Apo, tataraon, taday ta nakinunod, kay sunto ti pumanaw, intundumanon tayo mat, kinto din ti Apo, nga para kada tayo, akas pinapasama, kaday ti nga nana. Mapantayo mo tigasta, mapasaran tayo mo data. So, po nakakabsat, maawatan tayo no anya, ti rason, no apay nga matay ti tao, kaya niya digit inaduma-duma nga rason. Ulitet man yung nakabsat, no matay tayo, so di ti aldawel.
Nga panagisango tayo iti namarswa. At iti amin nga naramid tayo. Kasupapakan ng sigun. Dahil bagi tayo matlang. Kasi tayo tinangaramid. Hanga sa bali nga tao kakagdan. Bagi tayo matlang. So handay may pabasol sa bali nga tao. Di tayo ito timangawat ti supapak na. Iso nga kakabsat, ikagumaan tayo kuma. Nga taraunan, ti kararwa tayo. Tano dumteng tayo tumatikas tinapanan ni nana. Binteng kanya na, kadumteng mati siya sinuman kada tayo. Naragsak kuma, iti apo nga mangawat. Kasi kararwa tayo. Kastamat kanya tayo, lalo nga si tayo timas nakaragsak. Nga sumango, sa apay, aginana tayo, diyawan ingingga na ngaragsak. Awatan tayo ti supapak, dagiti nga panagrigat tayo ti panang surot tayo ti dilim ti Apo. Narigat man nga suruton, di biyag ni Apo Jesus. Ngayon kakabsat, birbirukan ti Apo, di pangipamuspusan. Dahil riyan na ilit nga dalan. Ipamuspusan tayo, ibirok tayo. No kasano ti pangipamuspusan tayo, daplahan tayo, dapanggat tayo, darapat tayo. Lalo kumaneta ka biyahe langit. Bibiyag tayo, bibiyahe tayo nga pangyabangin. Saan tayo nga umad-adayon, umas asigo. Sa kabsat, ti maudi nga bersikulo, kuna na dito'y Efeso 5:15, nga rod ang nadanyo ti panagbiagyo. Pakdaaran na tayo sigot si Apo. Sa maninsan lang mat ti nakatay. Ito din na nga maninsan lang ti nakatay. Awan reserva na data nga angit. Hantay mabalin itantan. Amo mabalin lisyan. Iso nga tapay kumako na annadan tayo kanong ket ti panangan nagdita umuna dayta panang tayo sa raon na no kasano ti pang taron tay kadata pisikal lalo kumadeta tinulog ta dayta lang ti kakaisunan to ang sumango dayta ti panangan nad panagbiag tayo di tay kumagbiag akas nakunen at tao no di ket masirib anya sinakunen ang adyawan adal na urawan inadal mo di karkarigatang masurutan dayta tugot ni Kristo nga uri marigatang ka kumamangsul nga may karkarigatan dayta tinasirib tati tanggap na wala arapat na diyag na nayon nga biyag hanga na di pagdarikmat lang nga biyag ket tinakunen nga ibaga na dito tilyon da yung naragsak dito at ati ko na dito yung kabsat, uray no mabisag ti tao iti agda mga biyag. When no maidaydayaw ka gapo ti kinarang ay, matay kan tumat lang. Wala na. Matay kan tumat lang. So nga ti kahit ti Apo, no anyaman di kasasab ti biyag tayo, magnas tayo kumantat no mayagawa tayo, takararwa tayo, sa anyaman nga daw pwede pugsatan ni Apo asa. So na lang tayo tintingin. Ket limod ka daw tayo dayta, aldaw ti papatay. Tapno sa ganaan tayo. So dayta ti makuna nga, nakuneng, nilitilyon dati mas ragsak dito lubong. Apag darigmat na ang ragsak. Imbes nga ti angas, tiyansa, bundaway, nga aramidan di ipapaaramid ti Apo, tapno yung ton aldaw, nga pagsatan na ti angas mo. O Apo, dadtuyen, na isagana. Imbag kung makakabsat, magbalin tayo, may babawi tayo, haanin. Ket kunana dito usarin nyo ti amin na gundaway yung agaramid tinaimbag. Tadagi ti al-aldaw dakos dan kunana. Anya ginaimbag na gundawayan. Dayto yung agaramid. Dayti pakanti sa uti Apo kada takararwa. Dayta tinaimbag. Dayti taraunan tayo ti kararwa tayo. Dayta ti kunana nga agawaan nyo. Usarin nyo ti amin na gundaway yung agaramid tinaimbag. Dayto ti kinaimbag. Malaksid lang no bareng-bareng ti tawaan. Nga gagal ti sa uti Apo, adumot dati handa mo ti paypayso. Ngayon na ipaypayso mga absahat. Dahil tali kinaimbag, nga aramid no. Tali ito yung aldaw dakos dan, nga nasaritan, paglasinan nga si Digin ti panumpala. Mangilat-lasak daytan, mangipaspasi mo daag daytan. Nga si Digin ti panumpala na. Tadumak dakos ti lubong mo. Kat dahil ito nga lubong kakabsat, aglabas. Tadda panumpalan na. Uray ti angas tayo. Iso nga kakabsat, agawaan tayo kanukuna na. Si agaramit ti kinaimbag. Ket dito nga aramit na kinaimbag, iso ti panagadal ti sa Apo. Tapno mataraunan ti kararwa nga mabaybayan. Taba kakaslabagi dayta nga no mabaybayan, ag kapoy, ag sakit. Kitam namang baybayan ti mangan nga kuna. Maliwliwayam ti mangan, ag tinag nga sakit. Kastangot lang ti kararwa. So dayta kakabsat ti kuna na usaran tayo kumang amin nga gundaway tayo.
ibirok tayo, no, kasamtan na nga si Karuwa tayo. Kaday talang si kakaisuna nga sumango, iti sangwanan ti Apo. Nakasla kaday pinapasama kininanang, di pimanaw di tabagina, isulang ti kakaisuna, nga dumatak, iti sangwanan ti Apo. Yan day tabagina, no may dulin ton, agin inot ton nga grupsa, nga agsubling kaday ka, daga, na nagdapuan. Hasta si Plasta kitibiyag tayo. Kaya't usaran tayo kumang, dagiti gundawan nga titid ti Apo, habang agang angas tayo. Madayday ti Apo, na imbag nga rabi itayo kapasla. Dawatid nga aksan ka tayo, takday tayo nga aksan nga. Dawatik pa'y kabsat, ngayon dumog tayo, mag-istan tayo, dumog tayo. Katay tayo kabsat. Yes, yes, tayo. Diyan tayo makasat. Managayat, ken managparabor nga Diyos, amali nga nailangan tayo. Si Kaapo nga nakinsungan iti biyag niya. Agyaman kami, Apo, iti impakaawat mo manen nga mensahe. Agyaman kami manen, Apo, tayong talagit mo dagito'y Apo nga bilbilin mo. Unpod no unay, ti kinalupoy, ken kinalapis ni Apo. Minsan magundawayan na kami. Yama po, agyaman kami. Iti ayat ken parabor mo. Sa itatang rabi manen Apo, pinalagitan na kami. Nasakbay ka diyo, Apo. Nadumanon kami, iti napanan dito nga ina. Tulungan na kami kadi nga maaramid ni Apo, dagiti pagayatan. Dagiti bilbilin mo, Apo. Tulungan na kami nga may karkarigatan mi nga tungpalan, Apo. Dagiti pakita ni Apo mi nga Jesus nga ulidan. Wan pudno man nga nagrigat, Apo. Yamikan na kami kagtipigsa ken namnama, Apo. Di na kami kumabaybayan nga maupay. Di na kami kumabaybayan, Apo, nga agkapoy. Yamkit ti Apo, dagiti ko mga saom, timang tagkiri ken pigsa ni Apo. Ngagtuloy numantay narigat, dagiti dalanan ni Apo. Ngagturong ti pakaysalakanan.
Apo, amo minano kadwada ka, awan tinariga. Badangan na kami nga rod, Apo. Kadagiti kinalakit, ken kinarukot mi, Apo. Suruan na kami nagbalin nga nasirib, Apo. Kadijay kumabanag nga agnanayon, Apo. Nga biyag iti ad-adda nga ikarigatan mi, Apo, nga isagana. Taday ito'y lubong panawan mi. Uwan mananam mi man, Apo, nga nyaman dagiti banag nga pakaragsakan mi kaday ito nga biyag. Ngayon mapagdarikmat lang, Apo. Kat santon nga malagip dagita, Apo. Inton aldaw, Apo, musay kami. Inton aldaw, sumango kami ken ka, Apo. Siksi kami to, timang isango. Dahil kakaiso na nga kararuwa nga impabulod mo kada kami. Da kami tinangitalkam, Apo. Kat tulungan na kami tutunggal maysa. Nga dahil pakumati ka ngayon mi nga laglagipon. Dahil datag mi ko mga kararuwa mi, Apo. Kat may sagana mi. Bayat nga ikikan na kami. Iti anges nga iso dahil ito'y, Apo, ti gundaway. Dahil iti parabor mo, Apo, nga ipapaay mo kada kami. Dahil ikan na kami pa'y, Apo, iti gundaway. Tapno aramiden mi kumaapo. Nga ipamuspusan ken ikarigatan. Dahil banag o Diyos nga makaparagsak ken ka. Tapno maawat kami sumot, Apo, di sa pagariam. Agyaman kami, tauray no niya, tilangami ka dito nga biyag, saan nga di jay tikit kitaom. Saan nga di kinatao mi ka dito nga biyag, tinapisikalan, ganay materyalan. No dikit-kit kitaom, di nagunog ti puso mi, Apo. Dahil nagunog ti konsensya mi, Apo. Nakayat mi, o Apo, iti magna, iti dalan mo, kayat mi ti may salakan, Apo. Sapay ka di, o Apo. Tamaragpat minto, babalan ka di. Titulong mo, nga agaramat ka, tinaduma-duma nga wagas, Apo. Babangan ka di iti mensahe. Apo, tulungan ka di dito nga pamilya nga dimteng kanya daw Diyos, iti ipapanaw, iti ingingungutan da nga ina. Lumampaya, Apo, na ipakaawat mo kadakwada, nga amin kami, Apo, hang kami makalisikin ni patay. Hinday ta kadi nga riknada, Apo, nga natauan, Apo, liwliwaon ka di. Punasim ka di, babaen ka di iti mensahe. Nga tunggal may sa dumanon kami to, itikas ti dinanon dito nga inaga, Apo. Ket tulungan nga rudida, nga san lang ay tangarabi, ti panakangod da kumakadagiti sa umaysot mang tagkiret ken pigsa tinaginunog nga tinatao da. Tapno kaya da nga lasatan, Apo, anyaman digiti na saem, anyaman digiti narigat ken naut-ut kadeti, Apo, panaglasat iti biyag kadeti nga lubong, ket sadyay nga mapagbaligyan da. No, Apo, deti sa saom, ipatpatuloy mo kadi, Apo, nga bangunan, biyagan kadakwada digiti nga saom nga naimula isang arabi kadakwada. Apo, asanggat kada kami amin nga dayta, Apo, agyaman kami ti panakipatang mo, agyaman kami manen ti baro nga ayat ken parabor mo ita, nga daytoy manen o Diyos pinalagipan na kami manen. Ket Apo, daytoy nga rod, Apo, nga pamilya nga na pimusayan, Apo, ti inada, ipatpatuloy mo kadi, o Apo, nga linglingayen, papigsalan tinakinunog na tinatao da, ket anyaman, Apo, dagiti obligasyon nga tinanawan ti ina, Apo, awan tinarigat ken kano si katikadwada. Tulungan nga rin ida, Apo, nga agibaklay, tapnon ti kasta malasat da, Apo, dagitoy nga dinagsat da ita. Lord, agyaman kami, ket mamati kami na, Apo, nga sinumbatam dagiti daw dawat ken karkararag mi nga isa nga rabi, ket sublimi nga rudon ti dayaw, gloria ken panagyaman, takuwam dagitoy, dagitoy ti dawat ni tinagan Jesus, kunatayo amin ti, Amen. Imbag nga rabi kayo.